इनु यूको बैंक होचे जस्ट 100 मीटर अच्छे इाड़ू आसबे एंता इटा देखुन आमर घरटा प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ीर एंता बैनर लगी तो यहाँ हूँ आमर घरटा घर भितर सबू एंता अच्छे देखुन इनु भी एंता बैनर लगी प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ीर है देखुन आउ आगे आसबे इनु देखुन टैट जदि खपा थी बोले टैट पिटबे ना तो सब बेले तो टैट खोला थी देखुन इनु भीतर के आसला भितरा भी एंता प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ीर बैनर लगी थी तो इनु देखुन केते सारा माने शाढ़ी माने अच्छे देखुन केते सारा इनु शाढ़ी माने अच्छे देखुन ए देखुन इनु सार्ट कपड़ा मैंने भी मिली जावा आज्ञा शाढ़ी तो मिलवा ता संगे सार्ट कपड़ा मैंने भी मिली जावा लेकिन सार्ट कपड़ाटा आपन को घर के आसवा ले पड़वा सार्ट कपड़ाटा ऑनलाइन रे नहीं मिले घर के विजिट करवा ले पड़वा सार्ट कपड़ा लगे कहले देखुन इनु केते सारा शाढ़ी माने अच्छे देखुन देखुन भेराइटी शाढ़ी माने पाई जिवे तो प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी रे देखमा में खाली स्पेशल पाट शाढ़ीर वीडियो देखमा इनु देखुन इनु खाली पाट शाढ़ी अच्छे पाट शाढ़ी भी बहुत सारा डिजाइन माने बहुत टे अच्छे ता संगे भी अच्छे कॉटन शाढ़ी छापा शाढ़ी फैंसी शाढ़ी आमर पैचवर्क शाढ़ी सबू शाढ़ी इनु मिली जावा देखुन केते सारा शाढ़ी अच्छे इनु देखुन तो चलुन देखमा नुआ नुआ डिजाइन ताकनु टिके माने आम आउ भी किछि कहमा जम आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर आउ प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी के आउ थे स्वागत आपण गला वीडियो रे देखिथिले बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स देथिले आउ देखिथिले भी 2 नंबर वीडियो रे एतकी लोग देखबे कि ना बोली आशा नाथिला बहुत लोग देखले सेति लगी बहुत बहुत धन्यवाद आउ आज वीडियो बनाबार माने होचे हमर पाट शाढ़ीर वीडियो स्पेशल बनामा जेनटा कि हमर रेमुंडा विलेज रे होचे वीडियोटा पाट शाढ़ी जस्ट टिके टिके आमे वीडियोटा देखे देउछु हमर प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी चैनल रे देखबे खाली सेपरेट पाट शाढ़ीर वीडियो जेनटा कि आमे पूरा खोली खोली देखामा आउ तो आमे जह कथाबार्ता भी ना करूँ आउ मोर ना होचे गुलशन मेहर गाँ ना होचे रेमुंडा यूको बैंक नु जस्ट 100 मीटर भीतर के अच्छे आउ डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ ब्लॉकटा होचे आम बाड़े तो चलुन देखमा आम आज पाट शाढ़ीर वीडियो स्पेशल तो चलुन देखमा आम आज पाट शाढ़ीर स्पेशल वीडियो आम आज मिक्स रु आरंभ करमा मिक्स रे प्लेन पाट देखमा प्लेन पाट देखुन एंता किस्म आसी 6200 लेखा एटा पड़वा देखुन एटा होचे 6200 लेखा इतना सबू हमें देखा एटा बंके आंचल वाला के हां बंके आंचल वाला आसवा आउ देखुन बॉडीटा एंता आसवा एटा आसवा 6200 रे आसवा ए देखुन आगुटे ए पिंक रे ब्लैक ए देखुन इधर बांधो आंचल हला आउ बॉडीटा देखुन एंता देसवा एटा 6200 ई सबू जहा देखा हबा एटा सबू देखुन 6200 रे ए कलर माने देखुन आज्ञा के ए बांधरे आसी डिफरेंस कलर माने देखुन ई भी 6200 ए सबू जहा देखा होचे प्लेन आज्ञा सबू 6200 रे देखा हबा देखुन ए देखुन कलर माने देखुन आज्ञा ए देखुन कलर देखुन एटा तार आंचल आ फुल बॉडी देखुन ए गोल्ड कलर में देखु छै ए भी 6200 आसी सबू 6200 रे आसीबा ए देखुन ये सबू 6200 रे आसबा ई बांधवा चल आसबा ई भी 6200 देखो एटा गुटे 6000 रे आसबा ए देखो एटा हमर छोट धड़ी रे आसबा एटा आसबा 6000 सागवा मुह बॉडी रा हमर स्टील कलर आसीबा ए देखो केतेटा कलर देखा हो जाय ए देखो जहां भी देखा हो जाय ये चंदन कलर माने कलर है कैंसी टा गुटे कलर न होय आगे देखो ये सबू 6200 लेखा केते सारा अच्छे देखो सबू खुली खुली देखा माने होचे देखुन आपण भल से देखुन ये सबू 6200 देखुन अपन एक क्वालिटी ब्लू खुजला भी नहीं पान टी ब्लू रे आसता टी ब्लू रे स्काई ब्लू रे टी ब्लू बॉर्डर बॉर्डर
ये सुनली कलर गुड़ा सब है बनारस चल है भी 6200 टंका ये सब 6200 रुपया आगे आपको देखो कितने सारा अच्छे देखो एटा भी 6200 आसबा एटा देखो कलर सब एटा अलग अलग हल्दिया के कलर कलर नुहे सब अलग अलग कलर ये देखो। एटा ब्लैक आंचल आसबा এটা ব্ল্যাক আঁচল আছে দেখুন এটা আসলে গ্রিন আঁচল ग्रीन आंचल দেখুন গ্রিন আঁচলে কেনতা এটার আঁচল মস্ত দেখুছে গছ গছ আছে পুরা হ্যাঁ এই দেখুন এটা আসবা 6200 এই সব আ গুটে দেখামা এ দেখুন 6500 রে এটা আসবা 6500 দেখুন 6500 এটা 6500 এটা আসবা 6500 তারপরে আমরা দেখামা আ গুটে भी দেখুন তা ডিজাইনটা দেখুন কেনতা पिंक कलर रे পিঙ্ক রে ব্লু ब्लू ব্লু আছে এই দেখুন। इधर रेंजटा দেখুন এটা আসবা 8800 টাকা 8800 8800 টাকা এই দেখুন नवा कोठी 9200 টাকা 9200 9200 রে আসবা এটা এটা पर्पल कलर আছে বলে লাগছে দেখুন আমার এটা জামুন আর ব্ল্যাক রে আছে ব্ল্যাক জামু হলা 9200 রে এটা দেখুন 7000 রে আসবা 7000 मेहंदी कलर আছে এই দেখুন आ ब्लैक आंचल ब्लैक आसबा দেখুন এটা আসবা 7000 রে দেখুন এই দেখুন আর ওকে রানী রে গ্রিন रानी रे ग्रीन 8500 টাকা 8500 8500 এটা দেখুন 8500 এটা পেরে পেরে মডেল গুলো আসলা মডেল এটা দেখুন এটা রেঞ্জটা দেখুন ये तो पूरा बढ़िया देखो नर्तकी नर्तकी ये काम है सब पूरा सब घर नर्तकी ताजमहल अच्छे तले इधर रेंजटा এটা রেঞ্জ আসবা 8500 টাকা 8500 দেখুন না দুটো গাজর কলর गाजर कलर रे হ্যালো सकदाड़ी मुह এইটা এটা গোটে নর্তকি নর্তকি আছে 8500 8500 ব্লু কলর গোটে দেখুন ব্লু কলর এটা भी 8500 ভাই লাগছে নাই 8200 এটা 8200 এই দেখুন को এটা তো পুরা ব্লু চমকি যাচ্ছে 8200 এটা 8200 তার কলর মানে খুঁজলে ভিল বাহারি ଯିବ বাহারি যাবে এই দেখুন দুটো এটা গোটে সব টাপটরে পেরে পেরে বাকি লাগলা দেখুন সপ্তাহে পেরে পেরে মুড়ে দিতে 8500 রে ये 8500 এই দেখুন 8500 मस्त देखो गोल्ड सिल्वर कलर আছে ये देखो 7000 वाला आ गुटे बाहर देखो एंता डिजाइन माने भरी जे ये भी 7000 के 7000 देखो 7000 रे आ गुटे बिल बाहर 7000 ये देखो, मेहंदी कलर मेहंदी रे गोटे मेहंदी कलर देखो केते बढ़िया दिसु छै मेहंदी कलर मेहंदी कलर रे এটা আসবা 8800 8800 তারপরে আমি জিমা অরিজিনাল লিখে যাবে हाँ তো এ দেখুন আ গুটে মিক্স রে বাহারলা ন কেনতা দিসুচি गोल्ड कलर रा গোল্ড কলর র এটা দেখুন হলা আর ফুল বডিটা इधर रेंजटा তারপরে গোল্ড বাকি চমকে এটা রেঞ্জটা আসবা 9000 টাকা রে 9000 টাকা তারপরে আমি যেনটা দেখাবার আছে বাছি করে থই দেইছো আমি দেখমা ইহা কিনে দেখো বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া ডিজাইন মানে এ দেখো কেনতা ये ডিজাইন नया कलर टे পুরা নয়া কলর সরফ কলর বাকি দেখুছে পুরা দেখুন এথরে এ দেখুন কেনতা কেনতা ডিজাইন হলা এ দেখুন ব্লাউজ পিস রে Work আছে। ওয়ার্ক আসবা इधर रेंजटा কହୁছে এ দেখুন এটা ফুল বডিটা দেখুন কেনতা দিসুছে ওটা এই নাম্বার দেখুছে কেনতা দিসুছে এটা রেঞ্জ আসবা 16800 টাকা 16800 ହେଲା ତାପରେ ଏ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ ତଲେ ପଦମ ଫୁଲ ଦେଇକରି ଚକ୍ର ଅଛେ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ପର୍ଭା ମଡେଲରେ ଅଛେ
এটা দেখুন ব্লাউজ পিস রে গার আসবা এটা গার वाला है দেখুন এটার রেঞ্জটা এটার রেঞ্জটা আসবা 15,500 नहीं 15,500 नहीं 14,500 14,500 14,500 এটা भी দেখুন এই মডেলର ଅଛି लेकिन এটা अलगा এটা अलगा है ହେଲା তার ফুল বডি এটা পলপল কলরে পুরা এটা আছে এটা अलगा ଅଛି ଆଜ୍ଞା এটা अलगा রেঞ্জটা ବି ଅଲଗା ଅଲଗା କେ ରେଞ୍ଜ ବି अलगा अलगा କେତେ କେତେ ଏଇଟା? ସମାନ ବାକି ଲାଗୁଥିବା ରେଞ୍ଜ अलगा अलगा ଅଛି ଏଟା ରେଞ୍ଜ ଆସିବା 15,500 15,500 ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖମା ହାଫ ଟିସୁ Half tissue। ଏ ସବୁ ହାଫ ଟିସୁ ମାନେ ଦେଖୁ ହାଫ ଟିସୁ ଏ ନର୍ତକୀରେ ଗୋଟେ ନର୍ତକୀ ରେଟ୍ ଅଛି এটা କେତେ ରେଞ୍ଜର ଅଛି ଚକରେ ବି ଅଛି ଦେଖ ହେଲା ଚକରେ? ତାର এটা নর্তকী वाला এটা ଆଞ୍ଚଳ ହଉଛି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢିଆ ଅଛି ଏଇଟା ହାଥୀ ମାନେ ଆନ୍ ପୁରା ଝୁଟି ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଅଛି ଏଟାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଗାର वाला ଗାର ବାଲା। ଆଉ ବଡିଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି ପୁରା ଗର୍ଜସ୍ ପୁରା ଦେଖୁଛି ହାଫ ଟିସୁ ରେ ଏଟା ଦେଖୁନ୍ এটা ରେଟଟା ଏଟା ରେଟ୍ ଆସିବା 17,200 17,200 17,200 ଏ ଦେଖୁନ୍ ଏକଦମ ବଢିଆ ବଢିଆ ଏଇଟା ସବୁ ହାଫ ଟିସୁ ମାନେ ଦେଖା ହବ ଏ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବି ଦେଖୁନ୍ এটা ব্লু কলরে ই Blue ଗୋଟେ colour। সেম ডিজাইন বাকি দেখুছে लेकिन अलगा अलगा डिजाइन है। କେତେ ବଢିଆ ଦିଶୁଛି ଦେଖୁନ୍ ଏଟାର ଆଞ୍ଚଳ ଦେଖୁନ୍ আচ্ছা এটা হাফ পিস ଏଟାର ବି ଗାର वाला ଆମର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିବା ব্লু রে টি ব্লু সেটা আছে ହଁ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆସିବା 17,500 17,500 ଏ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ସବୁ ହାଫ ଟିସୁ ମାନେ ଦେଖା ହବ ଏ ଦେଖୁନ୍ এটা পিঙ্ক রে সাগা ধড়ি ପିଙ୍କ ରେ ଗ୍ରୀନ ଧଡ଼ି ଏ ଦେଖୁନ୍ ହେଲା ଏଟାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବା প্লেন আসবা ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବା ଏ ଦେଖୁନ୍ এটা রেঞ্জটা ଏଟା ରେଞ୍ଜ ଆସିବା 17,000 ଏ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବି ଦେଖୁନ୍ ଏଟା କୋଣାର୍କ वाला কোনার কল পিঙ্ক রে ব্লু ধড়ি ବ୍ଲୁ ଧଡ଼ି ଏ ଦେଖୁନ୍ চল রে গর্জস এটার দেখুন, ওয়ার ব্লাউজ blouse পিস ওয়ার কাছে ওয়ার্ক আসবা ফুল বডি এটা রেঞ্জটা এটা রেঞ্জ আসবা 17,800 ଟଙ୍କା ଏ ଦେଖୁନ୍ ନବକୋଠି ନବକୋଠି। ହାଫ ଟିସୁ ଏ ସବୁ ହାଫ ଟିସୁରେ ଲେଖା ହଉଛି ଦେଖୁନ୍ ଏ ଦେଖୁନ୍। ହେଲା ଏଟାର ବ୍ଲାଉଜ ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବା ଆଉ ବଡି ଦେଖୁନ୍ এটা রেঞ্জটা কেতে আসবা 18,500 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏ ଦେଖୁନ୍ ମେରୁନ୍ ରେ ଦେଖୁନ୍ ନର୍ତକୀ वाला নর্তকী वाला ଏ ଦେଖୁନ୍। কোইটা পুরা না কোন এতকি বঢ়িয়া দেখুছি ଏତେ ବଢିଆ ଦିଶୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ବି- ବ୍ଲାଉଜ ବି ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି এটা বি হাফ টিস্যু ଏ ସବୁ ହାଫ ଟିସୁ ଯେତିକି ଦେଖା ହଉଛି ହାଫ ଟିସୁ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ এটা রেঞ্জটা 17,500 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏ ଦେଖୁନ୍। କୋଣାର୍କରେ ଚକ वाला কোনার চক वाला রেড কলর রে কফি ହେଲା ଏଟାର ବ୍ଲାଉଜ ବି ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବା ଏଇଟା ଏଟାର ବି ବ୍ଲାଉଜ ଏଟା range ଟା? ବଡିଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆସିବା 16,800 ଟଙ୍କା 16,800 800 ଏ ଦେଖୁନ୍ କଫିରେ କେତେ ବଢିଆ ଅଛି ଦେଖୁନ୍। কফি রে চন্দন কলর টাইপ র অচল আছে ଏଇଟା ପିଲ୍ହା କାନିରେ পিলা কালি ডিজাইন আসবা ପିଲ୍ହା କାନି ଖାଲି ପିଲ୍ହା କାନିରେ হাতে দি হাতে এন্তা আসবা ହଁ ହାତରେ ଦିହା ତେଲଟା ଆସିବା ଏ ବଡିଟା କେତେ ବଢିଆ ଅଛି ସେଟା এটা রেঞ্জটা 16,500 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଏ ଦେଖୁନ୍ ଆଗକୁ এটা হাতি ডিজাইন তলে আছে ହଁ ଗଜରାଜ গজরা আসবা কি ତାର ବ୍ଲାଉଜ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা ୱାର୍କ ଆସିବ এটা এটা রেঞ্জটা ଦେଖ ତାର ରେଞ୍ଜ ଆସିବା 17,800 ଟଙ୍କା ଏ ଆଗକୁ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଏ ନର୍ତକୀ ସବୁ half tissue। হাফ টিস্যু রে ଏ ସବୁ ହାଫ ଟିସୁ ମାନେ ଏ ଦେଖ ଆଉ ବଡ଼ଟା ଦେଖ এটা রেঞ্জটা ଏତା ରେଞ୍ଜ ଆସିବା 16,500 16,500 ଟଙ୍କା ଏ ଦେଖ এটা ফের বইতা वाला পলে আসলা কে বৈত বালা ଏ ଦେଖ বৈত ଯେନ୍ ଥିଲା বৈତରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରା এটা ହେଇଛି জিলবি প্যাটার্ন করা আছে ঝিলবি প্যাটার্ন করা ହେଇଛି ଏ ଦେଖ কো এটা আঁচল তো পুরা ହେଲା কোনা কোনা দে ଏଟାର ବ୍ଲାଉଜ ଗାର ଗାର ବାଲା ବାଲା ଆସିବା ଆଉ ଏ ଦେଖ ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖ କେତେ ବଢିଆ ଦିଶୁଛି ଦେଖ এটা রেঞ্জটা 17,800 ଟଙ୍କା ଆସିବା এটা সে বইতা वाला है গোটে ଏଇଟା ସେ কলর বৈତ ବାଲା ଦେଖ ଏଇଟା ସେ বৈତ ବାଲା କେତେ ବଢିଆ ଦିଶୁଛି ଦେଖ এটার বি আঁচল সেম আছে এটার ভিল আঁচল সেম আছে এই গার বালা আছে। এটার গার আসবা এ দেখো এটা ভিল 17,800 800 ଟଙ୍କା ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖାମା ଏ ଦେଖো ଏ ସବୁ ହାଫ ଟିସୁ ମାନେ সে মহল বেটা বাইটা মহুল বেটা নুহে এটা গজরাজ গজরাজ র ଏ ଦେଖো ଏଟାର ଆଞ୍ଚଲ ବି ଝୁଟି ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଅଛି
ଓ ଏଇଟା ତ ଗର୍ଜାସ ଦେଖୁଛି 17,200 17,200 ହେଲା ତାପରେ ଆମେ କଲସ ବାଲା ପାଟ ଉପରେ ଦେଖାମା ମିଲନ Pure ବାଲା ପାଟ ଉପରେ ମିଲନ ରେ ଏଇଟା ବି ତ ପିଓର ପାଟ ଏଇଟା ବି ମିଲନ ବାଲା ହଁ ଏଟା ମିଲନ ବାଲା ଦେଖ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛେ 17,500 କେତେ ଫେରେ ଡିଜାଇନ ଏଇ କଲସ ବାଲା ଡିଜାଇନ ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର colour। ବାହାରି ଯିବ ଏ ଦେଖ 17,500 17,500 ଅଲଗା କଲର ବି ବାହାରି ଯିବ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଇଛେ ବୋଲି ଦେଲେ ସେଟା କେତେବେଳେ ଦେଖାବ ଏ ଦେଖ ଏଇଟା ସେଟା ନୂଆ ଯେନ୍ଟା ହେଇଛି ଗର୍ଜାସ ଷ୍ଟାର ଦେଖୁଛି ବାଲା ଦେଖ ବହୁତ ଗର୍ଜାସ ଦେଖୁଛି ଷ୍ଟାର ପାଟ ହେଲା ଏ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ୱାର୍କ ହେଲା ଫୁଲ ବଡି ପୁରା ନା କ'ଣ ଏନ୍ତା ଲୁକ୍ରେ ଦେଉଛି କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ପୁରା ଧରି ଧରା ବି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛି ଏଟା ରେଟ୍ ଆସିବା 20,500 ଟଙ୍କା 500 20,500 ଆସିବ ତାପରେ ଦେଖାମା ଆମେ तो ये वीडियो के हमें इनू एंड करमा हमर वीडियो केंता लागला लाइक सब्सक्राइब और शेयर करबे आउ जेन वीडियो माने वीडियो रे देखी करी जेनटा भी पसंद आसुचे सेटा हमर स्क्रीनशॉट नहीं करी व्हाट्सएप नंबर रे देबे तो ये वीडियो रे जेन करमा जय मां समले।